अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुशारका। इट्स मीन कि हम इस्लामिक बैंकिंग के जो एक कॉन्ट्रैक्ट है मुशारका, आज हम उसको कर रहे हैं डिस्कस। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि मुशारका क्या है, मुशारका किसे कहते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है, इसके लिटरली मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी चंद हम जस्ट मेजर टाइप्स को पढ़ेंगे। लाइक शॉर्ट इंट्रो में दे रही हूँ आपको आज इसमें मुशारका का, कि मुशारका क्या है। बेसिकली ये मुशारका जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इस्लामिक बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो मुशारका हम इसे कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखेंगे मुशारका क्या है, तो चलते हैं हम प्रॉपर्ली अपने टॉपिक की तरफ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो स्लाइड आती है मीनिंग ऑफ मुशारका। मुशारके के जो मायने हैं वो क्या है, शिरकतदारी है, शराकतदारी है, पार्टनरशिप को हम कह रहे होते हैं मुशारका। जब दो बंदे मिलकर कोई कारोबार कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, जब हम कोई एक मुआहदा कर रहे होते हैं तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी सारे होते हैं। तो जब हम मुशारका कर रहे होते हैं यानी शराकतदारी कर रहे होते हैं तो हम हिस्सेदार बन रहे होते हैं किसी भी कारोबार के, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, मुशारका कह रहे होते हैं। हम हिस्सेदार हम किस तरह बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्यों बनते हैं, किस तरह बनते हैं, कि हम किस तरह हिस्सेदार बने, किस तरह हम शिरकतदार बने इस कॉन्ट्रैक्ट के, कि ये मुशारका कहलाएगा। ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चलना है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुशारका को यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए मुशारका जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं हिस्सेदार बनना। ठीक है, कारोबार या तिजारत के मामले में आप तिजारत कर रहे हो या कारोबार कर रहे हो, ये किसी भी चीज़ के हवाले से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको तो आप मुशारका कह रहे होते हैं। दो बंदे, आप जैसे कि मैं हूँ और आप हैं, हमने कारोबार स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास 50%, अच्छा हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। 100% अगर इन्वेस्टमेंट एक बंदा तो नहीं कर सकता, अब दो बंदे मिलकर कर रहे हैं, तो 50% मैंने इन्वेस्ट की, 50% आपने इन्वेस्ट की, तो हमने इक्वली इन्वेस्टमेंट की। इट्स मीन कि हमने मुशारका किया। अगर हम इक्वली इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुशारका का कहलाता ही नहीं, क्योंकि मुशारका की जो बेसिकली जो बुनियाद है वो इक्वल सरमायाकारी पे की जाती है। अगर आप इक्वली सरमायाकारी कर रहे होते हैं किसी भी कारोबार या तिजारत में, माल के हवाले से या सामान जिसे गुड्स कहते हैं उसके हवाले से, तो इट्स मीन आपका मुशारका वाला कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। मतलब मुशारका वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इक्वली कैपिटल नहीं लगा रहे होते हो या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते तो वो मुशारका वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। बेसिकली यही होता है कि दो या दो से ज़ायद अफराद का इक्वली इन्वेस्टमेंट करना किसी भी कारोबार में, तो वो क्या कहलाएगा, मुशारका कहलाएगा। सिंपल सी इसकी जो मीनिंग है और इसकी डेफिनेशन है वो यही है। उसमें जो लॉस होता है वो भी इक्वल होता है, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी इक्वल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो। ये बाहिमी रज़ामंदी के साथ किए जाने वाले मामलात हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना। तो डेफिनेशन में आपको जस्ट मैं यही बता सकती हूँ कि जब आप इक्वली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं एक या एक से ज़ायद अफराद किसी भी तिजारत या कारोबार में, तो वो जो अक़्द है वो मुशारका कहलाता है। अब हम इसमें जाकर ये भी देखेंगे क्या मुशारका जब हम कर रहे होते हैं, क्या अगर लॉस हो या फ़ायदा हो तो क्या हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। देखिए लॉ तो यही कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन लॉ ये भी कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना भी किया जाए तो भी इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि इक्वली कब ना हो तो कोई मसला ना हो। तो वो हम आगे जब मुशारका को डीपली पढ़ेंगे तो हम ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं
نیکسٹ سلائڈ کی طرف، جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں مشارکہ کی ٹائپس کو. ٹائپس آف مشارکہ کے اندر آتا ہے ایک پرماننٹ مشارکہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ آتا ہے ایک ڈیمینشنگ مشارکہ جسے ڈکلائن بیلنس کو آنرشپ بھی کہتے ہیں. اس کا جسٹ میں نے آپ کو نام بتایا ہے، ابھی میں بالکل بھی ایکسپلین اس لیے نہیں کروں گی بیکاز ایک اس کی الگ سے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانی ہے جس سے میں آپ کو یہ ڈیپلی بتاؤں گی کہ پرماننٹ مشارکہ کیا ہوتا ہے، ڈیمینشنگ مشارکہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیپ میں جا کر مجھے سمجھانا پڑے گا. بیسکلی ابھی آپ کو بالکل بھی اس طرح یہ سمجھ نہیں آئے گا. تو فرسٹ آف آل آج ہم نے جسٹ مشارکہ کی معائنے، اس کی جو میننگ تھی ہم نے وہ جانی ہے. مشارکہ کی جو ڈیفینیشن ہے ہم نے وہ سمجھی ہے کہ مشارکہ کے جو معائنے ہیں وہ ہے پارٹنرشپ کے. ٹھیک ہے، پارٹنرشپ تو بھائی ایکولی ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتی نا پارٹنرشپ آپ ایکولی ان ایکولی کیسے کر سکتے ہیں. سیکنڈ، یہ ہم نے یہاں پر اس کی میننگ جان لی ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کی ڈیفینیشن بھی جان چکے کہ مشارکہ تب وجود میں آتا ہے جب ایکول انویسٹمنٹ کی جائے، 2 یا 2 سے 3 یا 3 سے 4 فرد کے درمیان، اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. ایکول جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مشارکہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اسلامک بینک اس میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے اور اس کانٹریکٹ پہ کافی ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے. کافی سارے کلائنٹس کو انہوں نے کافی ساری اس طرح کی پروڈکٹ دی بھی مشارکہ کے بیس پہ. ہوپفلی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہو. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کریے گا لائک اور زیادہ سے زیادہ کریے گا اس کو شیئر. کامنٹ ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک دے کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. سیکنڈ یہ کہ آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ضرور 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 سبسکرائب کریے گا. سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، کیونکہ سبسکرائب جب آپ کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی طرف سے نا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ہوتا ہے. یہ ایک خوشی ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی ہمیں سبسکرائب مل رہے ہیں، ہمیں لائکس مل رہے ہیں، ہمیں اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اٹس مین ہمیں اور محنت کرنی ہے، ہمیں آپ لوگوں کے لیے نئی سے نئی چیزیں لے کر آنی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم، وہ انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے. تو پلیز کائنڈلی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کر ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. اور اس ہی طرح دیکھتے رہیے گا خلوص اور محبت کے ساتھ، اور دیکھتے رہیے گا MIBF and CSS. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ.